May adlaw sa tanan. Ako dahil si Ruben de la Cruz. Nagpuyo ko sa Valencia City, Bukidnon. Nag-study ko sa Mindanao Evangelistic Baptist Seminary and Institute. O karon, aduna ko'y pangutana kaninyo. Rason nga mga gihimo ni nga video. Pangutana nga din, daghan ang makatubagan o kailahi ang tubag sa mga tao. Kini nga pangutana mo human mamatay mo sa katao, asa siya padulong. Kaya isuunan ko daghan ang nagtuog incarnation. Human ang tao mamatay, nag-reincarnate kini sa mananap or hayop or unsa pa. Mo na nang gituhan. Ang uban nagtuo nga paguman sa kamatayon matulog lang. Pero unsa may sulti sa Biblia? Kani mga butanga isuunan ko. Atong basahon ang pulong sa Ginoo in Hebrews 9:27. Ingon diya sa pulong sa Ginoo as it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. So ang pulong sa Ginoo nagsunan klaro, human mamatay ang tao, matubang sa Ginoo aron pagkahuman. Kung kinahanglan mahibaluan nato unsa ang ato nga sitwasyon, o unsa kita atubangan sa Ginoo. Ingon sa Biblia sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, ikaw ug ako nakasala, kitang tanan makasasala, mao ka nang kita atubangan sa Ginoo. Kani og ibalik mo sa verse 10, walay matarong wala bisan usa. So mao na nga ang ato nga kahimtang atubangan sa Dios ug human sa ato nga pagkamatay, kay ang tawo mamatay man gyud sa makausa, atubang kita diha sa Ginoo. Ug ang ato nga kahimtang atubangan sa Ginoo mao nga kita makasasala. Ug abi ninyo ang atong asala nga nangabuhat, ang atong ginabuhat tungod sa atong pagkamakasasala. Dili lamang na nga o kira o pagkasala tungod kay ingon ang Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So focus na dira sa the wages of sin. For the wages of sin. Subot pasabot nga ang imong nga sala ug ako nga sala, ang sala na atong ginahimo ato nang pagabayran. Watubang kita sa Ginoo sa hukom, watubang kita sa paghukom sa Ginoo ug tungod kay kita makasasala, ato ka nang bayran. Unsa man nga bayad? Matod pa sa Revelation 21:8, akong pagbasahon ang pulong sa Ginoo. Revelation 21:8. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So kani nga kaduha nga kamatayon mga kaigsunan ko nga gisgutan dire nga mao ang bayad sa sala ang kamatayon mo na ikaduha nga kamatayon. So kung singali makapangutana ka, namatay naman ka ha. Nganong mamatay pa man? So duha ka kamatayon ang gisgut ang ato ang pag-agian, ang pag-agian sa tawo. Una, mamatay sa dire sa kalibutan, pagkahuman, paghukman siya, tungod kay makasasala man ang tawo, mamatay sa pag-usap. Ug kanya nga kamatayon, ang describe sa Bible ani mao ang pag-antos nga walay katapusan dito sa impierno. Mao kanang second death nga gisgutan diri sa Romans 6:23. Nga ang imong sala imong bayran, mao na ang kaduha nga kamatayon dito sa impierno, pag-antos, kasakit nga walay katapusan. Mao na mga kaigsunan ko ang ikaduha nga kamatayon. So, gibasa na to dito ganiya nga all liars, but pasabot nga bisag gamay lang nga sala, bisag gamay nga sala, aduna gid parte sa impierno. Tungod kay ang atong nature makasasala man. Sumao ka na ang sitwasyon sa tao pag atubang niya, no? Pag atubang nato sa atubangan sa Ginoo, makasasala ug hinukman, no? Dito sa linaw ang kalayo o mao ang impierno. So unsa man atong buhaton ana? Unsa may ingon sa Biblia? Mahitungod niya na aron nga kita makalingkawas dira sa silo, no? Everlasting damnation dito sa impierno. So mao na ang purpose ni nga video nga igsuunan ko. Tungod kay ang ingon sa Biblia sa John 3:16, umon kaayo nga verse nga igsuunan ko nga nag-ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. But pasabot nga igsuunan ko nga bisag kita makasasala ang Ginoo, ang Dios nga Amahan na higugma pag-ayo. Kanang kalibutan giingon ang world kita na ang people, mga katawan gihigugma sa Ginoo, no? Mo'y rason nga iya gipadala ang iyang bugtong anak, amo sa Ginoong Hesukristo.
nga aron mamatay, Dios siya nga nagpakatao, namatay, gilubong ug nabanhaw pagkatulog ka adlaw para kanato. Tungod sa iyang dakong gugma. Unsa iyang ingon diha? Whosoever believeth in him should not perish. Mo ka na may balita nga ikaw mutuo kang Ginoong Hesukristo, imong isalig, imo siyang saligan, nga siya lang ang makaluwas kanimo. Unsa iyang ingon diha? He will give you eternal life. So sa ato pa, ang kaluwasan nimo mga igsuonan, pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Kay giingon sa John 14:6, there is only one way. Mao lang si Ginoong Hesukristo. Siya lang ang dalan padulong sa langit o padulong sa Amahan. So unsa man imong buhaton sa ingon, believe, tuuhan nimo siya. Kung tungod kay kita makasasala man ng mga tao, kinahanglan nato maghinulsol sa ato nga mga sala. But pasabot, yaan nato atong sala, taliddan nato atong sala kung dangop ta dira sa Ginoo. So ingon gani sa pulong sa Ginoo sa Romans 10:9. Romans 10:9, tugutin ko nyo nga magbasa. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, ingon sa kung imong isugid, imong i-confess ba sa imong mga kaugalingon nga si Ginoong Hesukristo namatay, pagkatulog ka adlaw nabana ug magtuog gyud ka kinasing-kasing, ingon pa niya, ikaw maluwas. Kani og ipadayon nimo sa 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But pasabot kung ikaw karon magtawag ka sa Ginoo nga diha kaniya mudangog ka, ingon pa sa pulong sa Ginoo, ikaw maluwas. Ug tungod kay ikaw makasasala man, tungod kay kita makasasala, kinahanglan nato muduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo. So kung ikaw nakadesisyon muduol sa Ginoo, gusto nimo nga maluwas, ingon pa sa pulong sa Ginoo, call, tawga ang Ginoo. Sa akong nga pagtawag, pinagi sa pagampo. No? Kung ikaw nakadesisyon sa imong kaugalingon nga, imo yung tuuhan ang Ginoo ug dawaton sa imong kinabuhi, gusto ka nga maluwas, luwason niya, gikan dira sa silot, sa sala, na walay katapusan, pag-antos dito sa impyerno. Ingon pa niya, Paul. So, kung gusto gid ka nga imong dawaton ang Ginoo, pwede ra nimo sundon nga pagampo. Ginoo, ako usa ka makasasala. Pasayloa ako sa akong tanan nga sala. Kung luwasa ako, ituuhan ko ikaw ug dawaton nga akong Ginoo man luwas sa ngalan ni Hesus. Amen. Sinana nga pamaagi ba na imong iampo sa Ginoo, mudangog kaniya nagis pagkampo. So, salamat sa inyong pagpaminaw ng igsuonan ko og diha nakataman.